आज सान आउ बड़र परिचय करिबा कोउटा सान आउ कोउटा बड़ तमे मते कहिब। अच्छा देखुच ना ए दुईटा देखुच देखि पारछ गोटे पेन आ गोटे होची रंग पेन ए दुईटा भितरु किए बड़ आउ किए सान को देखा এইটা হচ্ছে সান তাহলে এইটা হচ্ছে সান বড় কোটা এইটা বড়। আচ্ছা বর্তমান দেখিবা দেখিবা আচ্ছা কুমুদিনী ছিড়াও এইটি মু দুইটা বল ধরিছি ধরছি না কোটা বড় বল কোটা সান বল কোটা এই নালিয়াটা সান আউ কোটা সান হলদিয়াটা বড় আউ হলদিয়াটা সান আউ এই নালিয়াটা বড়। ধর ধর সেটা রুদ্র এইটা কুমুদিনী ধর ধর উঠাও তলে গলা। আচ্ছা কিয়ে বড় বল ধরিছ হাত টেক হ্যাঁ রুদ্র ভাই ধরিছন্তি বড় বল নাকি কুমুদিনী तम बलटा छोट सेटा छोट एटा होची बड़। आउ टिके देखिबा बही अछि अछि ना दुई हाथ रे धर दुई हाथ रे धर बाम हाथ रे गोटे डाहाण हाथ रे गोटे हाँ देखाओ देखाओ समान को देखाओ। आनिकेश भाई दीटा बही धरचंती धरचंती ना कोउटा बड़ कोउटा छोट कोउटा बड़ टेक बड़ कोउटा टेक एटा होची बड़ जानि पालो ताले समझते ना हाँ आउ सान सान कोउटा एटा होची हाँ से डाइटा होची सान ताले कोउटा बड़ कोउटा सान जानि पारलो। अच्छा आउ टिके देखिबा आउ टे देखिबा तो मते कहबो हला रख से बही गुडाक अछि अछि ना टेक दीटा बोतल कोउटा बड़ बोतल टेकिलो देखिबा एइटा बड़ जानि पारलो कोउटा बड़ हौ सान कोउटा एइटा जानि गलो। अच्छा हौ नी आउ गुनगुन छिड़ाई जंती तांको भितरु किए बड़ किए किए बड़ 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 किए देख देखिए किए बड़ देखा होची देखिबानु कि देख एपट साइड बड़ ना एपट साइड बड़ सान बड़ किए गुन गुन बड़ जी हाथ टेक हाँ सान किए सान हाँ जानी पारल तो हौ। अच्छा এইটা ছোট না বড় ছোট হ্যাঁ ইয়াঠু বি আর গোটে ছোট আছে দেখিও কি দেখিও না দেখ এটি দুইটা আছে এইটা গোটে লিবাম আছে এইটা গোটে কোউটা বড় কো দেখিবা এইটা বড় নাই কি আর এইটা ছোট জানি গলা না হ্যাঁ তালি গোটে মারা দেখিয়া